रामपुर नामक गांव में मल्लेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कमला और पुत्र आदित्य के साथ रहता था। मल्लेश की मैकेनिक की दुकान थी। उसकी पत्नी के बीमार होने के कारण वो हमेशा बिस्तर पर ही रहती थी। मल्लेश कमला को अस्पताल नहीं ले जा पा रहा था क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। एक दिन आदित्य अपने पिता के पास गया और एक विंटेज कार खड़ी देखी। पापा, ये किसकी कार है? मैं इस कार को यहाँ कई सालों से देख रहा हूँ। अगर आप इसकी मरम्मत कर दें तो हमें पैसे मिलेंगे ना? आदित्य, ये राजा बहादुर की पहली कार है। मैंने कई बार इसे सुधारने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। इसीलिए ये कार अभी भी यहाँ है। मल्लेश उस रात नहीं आया तो माँ कमला ने आदित्य को बुलाया। आदित्य, एक बार यहाँ आओ। क्या हुआ माँ? बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे पिता अभी तक घर नहीं आए। तुम जरा दुकान पर जाकर एक बार देख तो लो। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर पापा को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो दुकान पर चला गया, लेकिन आदित्य ने अपने पिता को वहां नहीं पाया और इधर उधर देखने लगा। तभी वहां एक आत्मा आई, कार में बैठी और उस विंटेज कार को चलाने लगी। आदित्य ने ये देखा और उस कार का पीछा किया। कार एक गुफा के सामने जाकर रुक गई। वो आत्मा कार से उतरकर गुफा के सामने खड़ी हो गई। आत्मा ने एक मंत्र का जोर जोर से जाप किया। देखते ही देखते गुफा खुल गई। तभी आदित्य ने देखा कि उस गुफा के अंदर हर जगह धन और पैसा है। आदित्य जो अंदर चला गया था, वो एक जगह छिपकर ये सब कुछ देख रहा था। ओह, तो ये है राजा बहादुर की आत्मा। उसने अपना सारा धन छिपा कर रखा था। ऐसा सोचकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन आदित्य राजा बहादुर के पुत्र राणा बहादुर के पास गया। नमस्कार श्री राणा बहादुर। नमस्कार। मैं आपसे यहाँ एक बात पूछने आया हूँ। ठीक है, तो पूछो। मैं यहाँ आपके पिता के बारे में जानने आया हूँ। ये सुनकर राणा क्रोधित हो गया और बोला, मुझसे उनके बारे में मत पूछो। जब तक वे जीवित थे, उन्होंने सब कुछ दान कर दिया और सारी संपत्ति खत्म कर दी। अब बस यही बंगला बचा है मेरे पास। आप गलत हैं। आपके पिता ने सारी दौलत एक गुफा में छिपा दी थी। वो प्रतिदिन उस धन की एक आत्मा के रूप में रक्षा करते रहते हैं। वाकई? अगर तुमने जो कहा है वो सच है तो मुझे वो धन दिखाओ। मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। इतना कहकर आदित्य राणा को गुफा में ले गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया, गुफा खुल गई। आदित्य राणा को गुफा के अंदर ले गया और धन दिखाया। उस दौलत को देखकर राणा हैरान रह गया और बोला, इतने सालों से मैं इस दौलत का कितनी जगहों पर तलाश कर चुका था। मैंने इतने दिनों अपने पिता को बेवजह गलत समझा। मुझे माफ कर दीजिए पापा। ऐसे उसे बहुत दुख हुआ। तब राणा ने आदित्य को वो रहस्य बताने के लिए ढेर सारी दौलत दी और उसे विदा कर दिया। राणा ने उस पैसे से गांव में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया और मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई। आदित्य ने मिले हुए पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाया, एक बड़ा घर बनाया और अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगा। লক্ষ্মীপুর গ্রামে রাধা নামে এক দরিদ্র মেয়ে তার বাবা মায়ের সাথে থাকতো। সেই মেয়েটি সবসময় লটারিতে অনেক টাকা হারতো। রাধা পঞ্চায়েতের বাড়িতে কাজ করত এবং সংসার চালাতো। একদিন পঞ্চায়েত রাধাকে ডেকে বলল, রাধা, এই নাও এই মাসের বেতন। এই টাকা তোমার বাবা মাকে দিও, কিন্তু লটারি কিনে টাকা অপচয় করো না। ঠিক আছে স্যার। এই বলে সে বেতন থেকে কিছু টাকা লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর বাকি টাকা তার মাকে দিল। রাধা, তুমি কিছু টাকা আলাদা করে কেন রেখেছো? না, আমি ওই টাকা দিয়ে লটারি কিনবো। অনেক লোক লটারির ফাঁদে পড়ে তাদের বাড়ি ঘর সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিচ্ছে। না, তুমি শুধু দেখো, আমরা একদিন লটারি জিতবো আর খুব ধনী হয়ে উঠবো। এই বলে সে বাইরে চলে গেল। পথে রাধার কাকা কাকিমা তাকে বলল, রাধা, তুমি কি লটারি জিতেছো? আমি এবার লটারি জিতবই, দেখো। যে ছাদ ছুঁতে পারে না সে আবার আকাশে উঠতে চায়। উঁচুতে উড়ো না, মাটিতে পড়ে যাবে।
তুমি দেখো আমি ঠিক একদিন লটারি জিতবো আর তোমাকে দেখাবো। এই বলে সে লটারি বিক্রেতার দোকানের কাছে গেল। ভাই, আমাকে একটি লটারির টিকিট দিন তো। রাধা, এই নাও টিকিট। রাধা বলল, আমি কবে লটারি জিতবো ভাই? ওটা আমাদের হাতে নেই রাধা, ওটা তোমার ভাগ্যের ওপর। লটারির ফল কবে আসবে ভাই? ফলাফল এই মাসের 20 তারিখে আসবে। রাধা সেই লটারির টিকিট নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। কিছুদিন পর লটারির ফলাফল বেরোলো। রাধা তাড়াহুড়ো করে দোকানে গেল এবং দোকানদারকে তার লটারির টিকিট দিল। ভাই, আমার লটারির টিকিটটা দেখো না, আমার নম্বর তাতে আছে কিনা। এই বলে সে দোকানদারকে টিকিটটা দেয়। তোমার ভাগ্য তোমাকে সমর্থন করে কিনা আমাকে একবার দেখতে দাও। এই বলে সে তার নম্বরটি পরীক্ষা করতে লাগলো। রাধার ভীষণ উদ্বেগ হচ্ছিল। রাধা, তুমি এবার লটারি জিতেছো, তুমি 1 কোটি টাকা পেয়েছো। তা শুনে রাধা বলল, "ও, আমি লটারি জিতেছি, আমি লটারি জিতেছি।" রাধা খুশি হয়ে উত্তেজনায় চিৎকার করতে লাগলো। রাধা, এখানে 1 কোটি টাকা আছে যেটা তুমি জিতেছো। এই বলে দোকানদার রাধাকে টাকা দিল। রাধা যখন বাড়ি যাচ্ছিল পথে কাকা কাকিমার সাথে দেখা হলো। কাকা, আমি লটারি জিতেছি। তাই রাধা, তুমি সত্যি লটারি জিতেছো? এই বলে সে হেসে উঠল। তুমি তো এখন কোটিপতি হয়ে গেছো রাধা, এখন আমাদের সাথে কেন কথা বলবে? চলো, আমরা তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই, পথে যদি কেউ এই অর্থ চুরি করে নেয়। তারপর তিনজনে রাধার বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। পথে তারা রাধাকে মেরে ফেলল। তারপরে সেই টাকা নিয়ে তাদের বাড়িতে গেল। মৃত্যুর পরে রাধা ভূত হয়ে গেল। কাকা কাকিমা আমাকে প্রতারণা করেছে, আমার লটারির টাকা চুরি করেছে। আমি কখনো ওদের ছাড়বো না, দুজনকেই মেরে ফেলবো। বাড়ি ফিরে রাধার কাকা কাকিমা টাকা বার করলো। এই টাকা দিয়ে আমরা অনেক জিনিস আর সোনা দানা কিনবো, বুঝেছো? আস্তে কথা বলো, কেউ শুনবে। আমাদের এখন এই টাকা লুকিয়ে রাখতে হবে, বুঝেছো? তারপর দুজনেই রাতে ঘুমিয়ে পড়ল। এই সময় রাধা ভূত হয়ে এসে কাকার ঘাড়ে চাপলো। আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। কে কে তুমি? আমাকে হত্যা করতে চাও? কে কে তুমি? তখন ভূত রাধার আকার নিয়ে তাদের সামনে এলো। তারপর আবার ভূতে পরিণত হলো। তোমরা আমাকে প্রতারণা করেছো, আমার সব অর্থ নিয়ে নিয়েছো। আমি তোমাদের বাবা মায়ের মতো ভেবেছিলাম। আমরা ভুল করেছি, দয়া করে ক্ষমা করে দাও। কোথায় আমার টাকা? আমার টাকা আমাকে দাও এক্ষুনি। সে কাকির গলা টিপে ধরল। আমি সব টাকা এক্ষুনি দিয়ে দেবো। সেই টাকা নিয়ে রাধার ভূত দুজনকেই হত্যা করলো। তারপর সেই টাকা নিয়ে তার বাবা মায়ের কাছে গেল। সেই টাকা বাবা মাকে দিয়ে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।